लिखा हुआ है बाकायदा कि जो बंदा 3 महीने से ज़्यादा बकायादार होगा उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, उसको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो वहाँ से सवाल किया है, अभी भी देखें जी कितनी कामयाब ड्रामेबाजी है उनकी कि एक इतनी बड़ी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है, अपना वो उन्होंने फर्मा बरदार बनाया हुआ है। और इस कदर जाहल और बेवकूफ़ लोग हैं कि मेरे साथ वाक़या हुआ है कि चंद एक लोगों ने मुझसे सवाल किया है अभी भी कुछ देर पहले कि एमडीओ ने कि जी हमने वो वसीयत कैंसिल करवानी है, क्या तरीका करें। वो हम उनको कहते हैं कैंसिल करें, वो करते नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए। यानी कमाल इनकी जहालत है कि इनकी जहालत को भी दाद देनी चाहिए। वो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तुमने वसीयत जब की है तो उसके ऊपर ही, फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है, उसके वो नहीं इन्होंने उल्लू के पठों ने पढ़ा कि भी जो बकाया जिसका भी हो जाएगा 3 महीने से ज़्यादा उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता, वो फिर उनके पास जाते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जी हमारी वसीयत कैंसिल कर दी जाए। ये है इनकी अकल और इनका जहालत का देखें मेयार क्या है। वैसे मेरी अम्मी ने भी कैंसिल करवाई थी, तो वो बताती थी कि उनको बार बार लेटर आता था कि आपके इतने बकाया जात हैं, इतने बकाया जात हैं, जबकि वो कई दफ़ा लेटर पे लिख चुकी थी कि जी मेरी कैंसिल कर दो, मैं अब नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनको लेटर आता था कि आपके बकाया जात हैं इतने। तो ये कुछ इस तरह का सिलसिला भी होता है कि वो मुसलसल जो है ना वो आपको लेटर भेजते रहते हैं। तो पता नहीं क्या सिस्टम है बाकी, पर अब उनकी तो अब कैंसिल हो गई है। तो जी बात ये है कि हमारा भी एक तवील अरसा तक ताल्लुक़ रहा है, तो हमें इन तमाम बारीकियों का पता है। ये ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि जो बंदा 3 महीने से ज़्यादा बकायादार होगा उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, उसको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो वहाँ दफ्तर में बैठे हुए लोग होते हैं, यानी कि वो जो उसको दफ्तर को चला रहे होते हैं, वो बार बार खाते इसलिए लिखते हैं कि उनका काम है इंश्योरेंस एजेंट की तरह बंदे को राज़ी करना, या जैसे ये मार्केटिंग वाले करते हैं। ये मार्केटिंग में आप जाएं दुकान पे किसी को चीज़ लेने के लिए, तो जहाँ आपको मार्केटिंग वाले मिलेंगे तो वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आपको कोई 100 फ़ायदे उसके गिनाएंगे कि ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है। ये नहीं लेना तो दूसरा ले लें, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लें। बहरहाल आप ये यही तो उनकी यही तो टेक्निक होती है बंदे को फंसाने के लिए। तो ये जो लोग हैं वो इसीलिए, ये बात पहली गलत है जिस बंदे ने ये लिखा खातून को कि जी मेरी वसीयत कैंसिल कर दें। वो क्यों कर दें, उसने खत क्यों लिखा। तुम चंदा देना बंद कर दो, खुद ही कैंसिल हो जाएगी। जो बंदा, ये तो वही बात हुई ना, आप बैल मुझे मार। ये भी आप उनको क्यों कहते हैं कैंसिल कर दें। अगर चलो फर्ज करो अगर आप चंदा नहीं देते तो फिर क्या होगा, उनके खाते आते रहेंगे ना। खत तो उन्होंने लिखने लिखने हैं। इसलिए कि उन्होंने आपको तंग करना है, इस कदर तंग करना है। कभी वो जहन्नम से डराएंगे, वो वहाँ के वो क्या दोजख के अजाब से इधर उधर की बातें करके फिर डरा डरो के ताकि आप फिर दोबारा अपने नज़रसानी करें और दोबारा अपना बकाया जात अदा करके तो फिर शामिल हो जाएं। तो एक सीधी सी एक कॉमन सेंस है, सोचें भी अगर आप चंदा देना बंद कर देंगे फिर क्या वो करेंगे। क्या वो पुलिस भेज देंगे आपके घर, क्या करेंगे क्या। वो तो खुद ही बात। तो ये गलती तो उस शख्स की है जो लिखता है। अब यहाँ भी वाक़यात ये हुए हैं मेरे मेरे साथ जो पेश आए हैं कि वो भी यहाँ पे कोई चंद मूसियान थे, मेरे साथ मशवरा लेने लगे कि ये क्या करें। मैं कहा जी बेवकूफ़ इंसान हो तुम चंदे देने बंद कर दो, तुम्हें उनको बुलाने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने रबवा खत लिखे थे, यहाँ जो है लोग मूसी, उन्होंने वहाँ रबवा खत लिखे दफ्तर को, ये हमारा हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो हमारी वसीयत कैंसिल कर दी जाए। मैंने तूने कहा कि तुम ये क्यों बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, तुम्हें खत लिखने की ज़रूरत क्यों है। कि तुम चंदा देना बंद कर दो, बस बात ख़त्म। तुम क्यों उनको कह रहे हो, वो कैंसिल कैसे करें, यानी कैसे, ये भी बताओ तरीका। कैंसिल
وہ جو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ میری کینسل کر دیں، تو کیا کیا کریں گے وہ؟ یہ بتائیں مجھے. بھی چندہ نہیں دے گا تو آپ خود ہی وہ آٹومیٹکلی آپ کا حساب بند ہو جائے گا. کینسل کا مطلب انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو کینسل کر دیا ہے کیا؟ یہ بھی تو بات ہے سوچنے کی. یہ جہالت کی انتہا ہے کہ جو موسی لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کے جاہل احمدیوں میں سب سے زیادہ جاہل ترین طبقہ یہ ہے. جو چندہ نہیں دیتے وہ پھر کم جاہل ہے. یہ موسی سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے ماں باپ بھی موسی تھے، وہ پر وہ مرنے تک موسی رہے، موسی ہو گئی وہاں پہ وہ دفن ہے ادھر. وہ ابھی اس وقت کہیں بیچتوں میں پھر رہ گئی. جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں یہ تھوڑی سی سادگی، پرانے لوگ سادہ تھے. میری امی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. مجھے خود نہیں پتہ، مجھے ابھی آپ ہی سے پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا. تو وہ تو پریشان ہوتی رہی کہ میں نے اب وصیت کینسل کروانی ہے اور میں پیسے بھی نہیں دے رہی ہوں، لیکن مجھے لیٹر بھی آ جاتا ہے. تو وہ لیٹر دے دے کے پریشان ہوتی رہی کافی عرصہ نا، کہ وہ تو میری کینسل نہیں کر رہے ایسے. تو پھر تو وہ خاصی پریشان رہیں. تو پھر میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے جو لوکل آپ کا صدر حلقے کا جو صدر ہے، آپ ان کے پاس جائیں یا ان سے رابطہ کریں اور کہیں کہ جی میری کینسل کر دیں. تو پھر جب ان کو فون کیا تو پھر وہ تو گھر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ خالہ جی کی گل ہو گئی ہے، تسی کھاندے پیندے ہو سارا کچھ، تسی اونج تے سارے کام کرتے ہو، تے تسی ہن وصیت واپس کیوں لے رہے ہو تسی؟ وہ آپ کو پتہ ہے شرمندہ کرتے ہیں آ کر باقاعدہ. وہ ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بغلے جھانکنے لگ جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ان کی مارکیٹنگ ہے، وہ تو آپ کو راضی کرتے ہیں پوری طرح سے، اور آپ کو عذاب سے ڈراتے ہیں کہ آپ باقی تو سارے کام کر رہے ہیں، باقی تو ساری عیاشیاں چل رہی ہیں آپ کی، تو آپ نے وصیت کیوں واپس لے رہے ہیں؟ تو یہ کافی انہوں نے پریشر ڈالا تھا ان کے اوپر. لیکن وہ امی نے بولا کہ نہیں، میں واپس لینا چاہتی ہوں، میرے حالات نہیں ہیں، جو بھی انہوں نے پھر کہا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وصیت واپس لی جائے، پورا زور لگاتے ہیں. باقی یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی تھوڑی سادگی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، بس وہ جذبات میں آ کے وہ کرا دیتے ہیں. بعد میں اب جب ان کی حقیقت پتہ چلی ہے تو ظاہر ہے وہ تو خیر اب جماعت بھی چھوڑ گئی ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا تھا.